السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل متتبعين الأفاضل في هذا الخبر الجديد. بالتزامن مع استفزازات الجزائر، الجيش المغربي يرد بهذه الطريقة والذكية في رد غير مباشر على الاستفزازات المتواصلة للنظام الجزائري وتلويحه بالحرب ضد المملكة المغربية. وفي سابقة في تاريخ القنوات التلفزيونية المغربية، أعد فريق تصوير برنامج غود أنجيل والذي يبث على القناة الثانية الدزم حلقة مصورة كما ستشاهدون في هذا الفيديو والغير المسبوق من قلب الحزام الأمني في الأقاليم الجنوبية، حيث التقى فريق للإعداد البرنامج مع أفراد القوات المسلحة الملكية والتي تربط على طول هذا الحزام. ويؤمن هذا الحزام الأمني أو كأمن هذا الحزام الأمني الذي تم إنشاؤه في ثمانينات القرن الماضي حماية ديال الحدود الجنوبية للمملكة، حيث يسهر على مراقبة هذا الحزام المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية لدرء أي مخاطر محتملة من أعداء الوحدة الترابية أو عصابات الاتجار في المخدرات أو الاتجار في البشر والهجرة الغير الشرعية. الرون ديال المسؤولين ديالي وسير بلاص، عندي لا سلكي وعندي لا جوميل باش كنراقب التيران وكنروندي هذاك الشيء سير بلاص. بالنسبه للبرنامج كيختلف، بعض المرات تشد الصباح، بعض المرات تشد عشيه، بعض المرات تشد بالليل. المهم هو ان المراقبه كتبقى 24 ساعه على 24 ساعه. Nous retrouvons quelques heures plus tard Mohamed Belhaj. Aussitôt la garde terminée, le caporal rejoint le groupe chargé de l'entretien des armes comme celle-ci. Une mitrailleuse lourde. النوع ديال السلاح هو الرشاش المزدوج الفوهة 14.5 ملم،
ويستعمل ضد الأهداف البرية والأهداف الجوية ذات العلوم منخفض، وغالبا ما يحمل فوق عربة وفي بعض الأحيان يجر. سبيسياليتي ديالي هي في هذا السلاح هذا اللي هو الرشاش المزدوج فوقها 14.5 ملم، اللي تلقى التكوين ديالو في قصبة تادلة، سونتر دانستركسيون قصبة تادلة، اللي كان وقت كافي اللي كتعلم فيه التركيب، التفكيك، الصيانة، الاستعمال، كل ما كيخص هذا السلاح هذا. Tireur réputé, le caporal Mohamed Belhaj bichonne son arme. Toutes les composantes, même les plus petits, sont retirées et soigneusement nettoyées. Ici, le sable et les conditions climatiques peuvent être fatales pour une arme. حنا دابا كنتواجدوا في لاسيونس ديال الصيانة لهذا السلاح ديالنا اللي كنديروها باستمرار على حساب الجو، نقدروا نديروها على يومين، نقدروا نديروها المهم باستمرار، ومن أجل أن السلاح ديالنا يكون موجود للاستعمال. Ce point d'appui relève de la zone de compétence du sous-secteur de Fersia, sous le commandement de cet homme, le colonel-major Mohamed Louizi. كابيتان معطلاوي دريس ميدوفون كل ماجور. كي داير الحاله العامه عندكم دابا؟ الحمد لله المورال مزيان، كلشي مزيان في ماجور. المورال دي ميليتير très bien. Le souci permanent du commandant du sous-secteur est la préservation de l'opérationnalité de la ligne de défense dans sa zone de compétence. Il faut savoir que la première phase du dispositif de défense de l'intégrité territoriale du royaume commence à partir du point d'appui. On est au sous-secteur Farsia qui fait partie du secteur Wadra qui se trouve à une distance de 110 km au sud-ouest de la localité Zag. Actuellement, on est sur la ligne de défense comme vous le voyez devant vous. Cette ligne fait partie d'un ensemble, d'un système défensif comprenant plusieurs unités. Il y a les unités statiques qui sont déployées sur cette ligne, les unités d'intervention, les unités de soutien et d'appui, ainsi que le système de guet et de surveillance. Tous ces systèmes s'érigent comme un rempart pour s'opposer à toute menace et à tout trafic de tout genre dans la zone non sécurisée. Cette œuvre grandiose née de la volonté de Feu Sa Majesté Hassan II a complètement changé la donne sur le terrain. Face aux difficultés inhérentes au contrôle d'un vaste espace désertique, elle a permis de limiter la liberté d'action de l'ennemi. Formé d'un chapelet de points d'appui, de sonnettes et de postes d'observation, ce mur interdit tout franchissement aussi bien aux piétons qu'aux véhicules. La ligne de défense a été édifiée en 6 étapes, entre 1980 et 1987, avant de connaître 2 extensions. La première au niveau de Gergeret après l'intervention des forces armées royales, le 13 novembre 2020, pour rétablir la libre circulation sur cette route. La deuxième a été opérée en mars 2021 au niveau de Tuizgi. Aujourd'hui, ce mur qui s'étend sur 2500 km a permis au territoire du Sud de vivre en totale quiétude et de connaître un véritable essor grâce au sacrifice et à l'engagement des forces armées royales. À quelques encablures de la ligne de défense, nous rencontrons le commandant Tariq Amqdouf. النهار عندنا واحد لا ميسيون دو باتروي دو روتين، دونك الناس ديالك يكونوا واجدين يديو معاهم حتى الماكله ديالهم والمينيسيون ديالهم، ربما يقدر كاع تجلسوا النهار تمايا. دونك اون فوا تكونوا نعطيكم واحد الساعه وجدوا فيها المسائل ديالكم، اون فوا ديروا الديبار علمني، اون فوا تكونوا سوغ لي ليو عاوتاني علمني. لا سي بور ليكزيكسيون. المهمة الرئيسية اللي كيقوم بها الفوج وهي التدخل السريع والإغاثة لصالح الوحدات المتمركزة على طول الحزام الأمني، وذلك من أجل رد أو صد أي خطر يهدد الوحدة الترابية. كاينين مهام أخرى اللي كنقوموا بها، ومن بينها التصدي لظاهرة التهريب والهجرة السرية، وكذلك المشاركة في جميع مختلف التجريدات للقوات المسلحة الملكية تحت لواء الأمم المتحدة لحفظ السلام. ومن بين الأنشطة اليومية اللي كيقوم بها الجنود داخل الوحدة وهي عمليات تمشيط، كنقولوا لهم دي باتروي دو راتيساج، عمليات تمشيط للمنطقة اللي تابعة لنفوذ الفوج، وكذلك دي باتروي دو روتين سواء بالليل سواء بالنهار. لما 2 لما 3 لما 1 غاردي لي ديستونس ديالكم.
روسي. المهمة ديال الدورية ديالنا هي التمشيط ومراقبة لا زون دو ريسبونسابيليتي باش لا لقينا شي حاجة مشبوهة كنرونديو كونت للمسؤول ونتسناو الأوامر. بالنسبة للمدة الزمنية ديال الدورية ديالنا فهي كتختلف على حسب نوعيات المهمة. Ce dispositif s'appuie aussi sur un système de surveillance ultra moderne. Le bataillon d'infanterie motorisée peut compter sur le précieux soutien du capitaine Aziz Zeki, le chef des services techniques et logistiques. Une unité qui a la charge d'assurer l'appui logistique de son bataillon en termes de ravitaillement, réparation et maintien en condition du matériel. Ici, les délais d'intervention pour la réparation constituent un enjeu majeur. Heureusement, le capitaine Zeki dispose d'une équipe formée et bien équipée. En plus des réparations, le capitaine Aziz Zeki et son équipe s'occupent de la modification des carrosseries des véhicules. الدور ديالنا حنايا هنايا في المصالح التقنيه ديال الوحده هو اننا كنقوموا واحد الموديفيكاسيون باش هاد الشاحنات هادو نرجعوهم ملائمين للتيران ديالنا حنايا. دونك الا بغيتو تشوفوا كيفاش كنقوموا بهذه العمليه تفضلوا معايا الجناح الخاص وغتشوفوا كلشي بعينكم ان شاء الله. Ces opérations concernent généralement l'installation des armements et le renforcement de la protection des servants. هاد السياره هذه هي مخصصه فقط للاسلحه من العيار الثقيل من نوع 23 ملم. هذا نوع اخر ديال السيارات اللي كنقوموا حنا هنا بالموديفيكاسيون ديالو باش يكون ملائم للمهام اللي كنقوموا بها في الحزام الامني. غير هذا كنثبتوا عليه واحد السلاح من نوع اخر اللي هو سلاح ثقيل مزدوج فوا، واللي مهم في هذه العمليه اننا كنثبتوا واحد البوكليي. دوك اللي كتشوفوا من جميع الجهات كنثبتوا واحد البوكلي باش كنحميو دوك لي سيرفون اللي جالسين فوق الفيكول. Nous retrouvons Aziz Zeki le soir chez lui. Le capitaine a troqué son treillis militaire contre un survêtement de sport. الور هذه الدار ديالي فين ساكن تقريبا صافي دابا واحد 3 سنين، هذا هو العام الثالث وانا ساكن هنا. دونك كما كتشوفوا هي يعني كتكون واحد الصالون صغير، عندي واحد الصال ديال السبور هنايا، كاين الصاك ديال البوس، كاين شويه ديال لي زالتير، كاين شويه ديال الطابي، كنخدم شويه لي زابدو، كندير شويه ديال الميسكيلاسيون وخلاص، والشومبرا كلشي فين كنعس والدوش. هادشي اللي كاين. ويعني في وقت الفراغ ديالي اما كنمارس رياضه المشي، تنقرا شويه، اولا بحال مثلا هكا كنديروا واحد ليكيب ديال الفوت بيناتنا مجموعين، كنلعبوا فوت مره باش كنساو ستريس الخدمه شويه. Loin de sa Meknès natale, Aziz Zeki, qui a bouclé ses 15 années de service dans la zone sud, ne peut passer une soirée sans parler avec les siens, surtout sa mère. الو وليده، لاباس عليك؟ كي داير مع الصحانيه؟ كي دايرين مع الوقت؟ واحد صوفيا كي دايره، لاباس عليها؟ الحمد لله، يعني مزيان، الصحه بخير. Aziz Zeki a perdu son père, lui aussi militaire, lorsque sa mère était enceinte de lui. هو هبط في الديبي السبعينات، وكان في الجلته، وتعرضوا لشي ما عرفتش المهم اكزاكتومون شنو الاخر، في شي انسيدون في الجلته قبل سيسي لو فو. دونك الوالده هي اللي كانت سهرات معايا. كان الجد ديالي ضحى بالنفس ديالو في الصحراء المغربيه، والاب ديالي كذلك، وتا انا مستعد باش نضحي بالذات ديالي بالنفس ديالي من اجل هذه الارض السعيده هذه.
Retour au point d'appui. L'heure du ravitaillement a sonné. Servir des milliers de soldats sur la ligne de défense est un véritable défi. Mais la machine est bien rodée. هاد المواد الغذائيه اللي ما كتضيعش اللي كتكون عندها تاريخ الصلاحيه كبير فهي كنتسلموها مره في الشهر مثلا كالزيت كالسكر كالفرماج هادو فهما كيكون عندهم مده طويله مده الصلاحيه ديالهم طويله اما بالنسبه للمواد الاخرى اللي كيحتاجوها الجنود هنايا كالخضار والفواكه واللحوم فهي كتجينا بطريقه دوائيه. Mohamed Belhaj, notre tireur de mitrailleuses lourdes, et ses collègues s'apprêtent à prendre leur ration. اليوم ان شاء الله نديرين طويجين بالدجاج كيف كتشوف قريب يطيب وكل نهار ورزقو مره طويجين بالدجاج مره جميله مره كوكوط وبالنسبه للعشره راه اللي ما عنده السيرفيس طالق راه كيجي كيوجد داكشي اللي قسم الله كل نهار ورزقو كاينه كل واحد واش مختص بحالي انا تقريبا طويجنات كعزاز عليا وكنقادهم بزاف. مبارك مختص في القميله عزيز عليه القميله. Frères d'armes et amis, Mohamed Belhaj et Mohamed Mbarak partagent cette habitation depuis 4 ans, dans le cadre du système de l'Ashra. Cette notion qui consiste à loger, manger et combattre avec le même groupe permet d'atténuer les incidences de l'environnement et surtout de se soutenir mutuellement. هضرنا السي اسلام الله يبرزطنا ما هضرناش كيدور فينا كاع ايوا راه قريب تمشي عندنا ان شاء الله نكون فيه هذاك الشيء اللي كاين عافي ما يسولني بابا انت غادي تجي واخا نكون يلاه جيت البارح ايوا انت مازال ما بغيتي تجمع راسك ودير وليدات قريب ان شاء الله ها قريب انا في هاد الوريقات ان شاء الله قريب كنتينا بها محمد هذه مدة 4 سنوات باش جيت هون جبرته هو اللي استقبلني جبرت فيه الاخ الصديق العائلة ديالي الثانية جبرت فيه 4 سنوات دوزتها الحمد لله زينة وكيف خطاو ابائنا وجدودنا خطاو دافعوا عن الوطن والصحراء المغربية وحنا هذا واجب على العاتق ديالنا. Frères d'armes et amis, Mohamed Belhaj et Mohamed Mbarak partagent cette habitation depuis 4 ans. Un confort sommaire, mais suffisant. ما كتشوفوا دابا معايا هذا هو الشومبر ديالي اللي كيتسمى باللغه العاميه عند الجنود التشابوله. حنا بالنسبه لينا الجنود هنا معروف بالتشابوله. والخاصيه ديال هاد التشابوله كنحفروا ليها واحد شويه في الارض كيف ما كتشوفوا راه محفوره واحد شويه في الارض باش تبقى شاده البروده في الصيف لحقاش هنا درجه الحراره في الصحراء المغربيه راكم عارفين كيكون الجو سخون 45 في الصيف 43 44 هذه تقريبا راكم عارفينها تقريبا يوميا كتكون في الصيف شهر 7 وشهر 8 كيكون سخون هنا والعكس بالنسبه لفصل الشتاء في البرد كتكون سخونه حقاش تحت الارض وهذه كتشد السخونيه. Être soldat sur la ligne de défense est un défi au quotidien. Même dans des conditions climatiques extrêmes, le militaire ne doit jamais baisser la garde. Des exercices physiques, mais aussi tactiques. Mettez-vous en arc de cercle. Ce jour-là, une séance d'instruction sur les vérifications à faire avant, pendant et après le tir. Le tireur inspecte la chambre كيقلب la chambre كيفيريفي الا كان شي وسخ. Une séance de routine. Seulement les militaires ne savent pas que bientôt un exercice sera déclenché. Pendant ce temps-là, au point d'appui, le lieutenant Wissam Bouchkara, observateur d'artillerie, a détecté un objectif et s'apprête à donner son observation de tir. Sur Oscar 4, par 2. Chef de pied. Retirez-vous poste. Une fois les coordonnées de l'objectif reçues, le capitaine déclenche l'alerte et transmet les mêmes coordonnées aux différents chefs de pièce de sa batterie. Pour toute la bravo, prenez.
Même munitions, même charge. 3, 2, 1, feu! Après quelques préparatifs, l'ordre de tir est donné. Entre la détection de l'objectif et le départ du coup, la riposte est quasi instantanée. Dans le cadre de la formation continue des militaires, on programme des exercices de tir fictifs, de jour comme de nuit, d'une manière inopinée, afin de rehausser le degré opérationnel de l'unité. Ma mission ici consiste à surveiller en permanence la zone de ma responsabilité et de rechercher, acquérir et identifier tous les objectifs justiciables à l'artillerie. Je suis aussi chargé de déclencher et mettre en place les tirs de ma batterie ainsi que ceux des batteries voisines. C'est-à-dire, je suis l'œil avancé de la batterie ici. Je communique les distances et les gisements des objectifs localisés avec précision à l'officier de tir de la batterie. Et au moment de tir, je dirige les impacts, c'est-à-dire je dirige les tirs. Dans toutes les unités, la transmission du savoir se fait de génération en génération. Un an de la retraite, le sergent Mohamed Liosfi, chef de pièce, prend en main les jeunes recrues comme Badr. اول مره جيت لهنايا لقيت لي زونسيان تعلمت منهم بزاف د الحوايج منهم من لا بياس وبقيت خدام في لا بياس حتى وليت كندير شاف دو بياس وحسن لي الشرف كبير واعتزاز باش نخدم في هذا الحزام الامني وهذا المده اللي دوزت هنا غادي تبقى فيها الذكريات بزاف زوينه في هذا الميدان هذا ما عمري غننساها وهذا الشيء اللي تعلمته نحاول ما امكن ندوزو لا جونيس اللي مورانا اللي غنعلم منهم بزاف د الحوايج كيما علموني لي زونسيان شحال هادي. En plus des exercices de simulation, les unités participent périodiquement à des exercices pratiques et manœuvres interarmées. À cela s'ajoutent bien entendu les exercices combinés avec des forces alliées, dont le plus important est l'African Lion. Retour au sous-secteur Fersia. Depuis quelques jours, l'infirmerie ne désemplit pas. C'est ici que nous retrouvons le capitaine Aziz Zeki. Il vient se faire administrer la 3e dose du vaccin contre la Covid-19. Capitaine Aziz Zeki. Ça va, capitaine. Je suis allé la 3e dose. D'accord. فاش درتي لي دو بروميير دوز الاولانيين با دافي سكوندير ما درتيش حساسيه ولا شي حاجه دابا حاليا ما كيضرك لا راسك لا والو ما كتكحل ما كاين حتى شي حاجه ما كطلعش السخانه هاد الايامات ولا شي حاجه تحس براسك مزيان داكوغ تفضل معنا باش دير 3 دوز. On a commencé l'opération de vaccination contre le Covid-19 en ce qui concerne la 3e dose le lundi 11 octobre. On vaccine à peu près entre 300 et 500 militaires par jour. On a plusieurs équipes médicales qui sont déployées le long de la ligne de défense pour assurer notamment cette vaccination contre le Covid-19. L'importance de cette 3e dose, c'est tout simplement pour renforcer l'immunité naturelle contre ce virus et préserver le capital opérationnel de l'unité. Parce que, comme vous le savez, le plus les militaires sont vaccinés, le moins de cas sévères de Covid on a. Parallèlement à l'opération de vaccination, le médecin capitaine Baha'eddin Ashraf Lazhar et son équipe doivent gérer les problèmes de santé des militaires. L'infirmerie dispose d'une capacité d'une 12aine de lits. Les cas nécessitant des interventions médicales spécialisées sont transférés vers l'hôpital militaire le plus proche, soit par voie aérienne ou routière, suivant le degré d'urgence. Ici, tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Objectif, préserver en permanence le niveau opérationnel du potentiel humain. D'accord. Traitement ديالو دير لي بونداج الكوليزي داكور لي زونتي انفلاماتوار ديالو ونديرو لي ميزون اوبسيرفاسيون حتى كنشوفوا تطور الحاله ديالو داكور il souffre d'une entorse de la cheville apparemment aujourd'hui rien de grave c'est une entorse bénigne on va prescrire un traitement antalgique bondage alcoolisé on va le mettre sous observation pendant quelques heures pour voir l'évolution de. Très bien, c'est des cas fréquents?
C'est assez fréquent, c'est assez fréquent. Vu le terrain qui est un petit peu accidenté, c'est assez fréquent. Que ce soit en activité sportive ou voilà, c'est assez fréquent. Le lendemain, c'est sur un terrain de football que nous retrouvons cette fois-ci le capitaine Aziz Zaki. الحاجه الوحيده اللي ما تنقدش انا الراطي يعني في السيمانه كلها هو هذا الماتش ديال كره القدم بيننا وبين الفرقين اللي كاينين هنا. علاش كان واحد شويه ديال الامبيونس كنخرجوا فيه من الكادر ديال الطرافاي ديالنا، كنساو واحد الروتين ديال العمل. Ce jour-là, les deux équipes ont fait match nul. Mais l'essentiel est acquis. Une ambiance conviviale qui fait oublier aux soldats pendant quelques instants l'immense responsabilité dont ils ont la charge. Sécuriser nos frontières et honorer les sacrifices consentis par leurs prédécesseurs avec toujours la même devise: Dieu, la patrie, le roi.